Hastepha ongi faimani yagolo Abono Puila Sangrong Shalo Agartala GB Sakham Nogo visit Khlainani Thangkha Hastepha Indrasena Reddy Nallu Agartala GB Sakham Nogo visit Khlainani Zorawo Bono lamjak Shokuina Harka Haste Sakham Bedengni Tangphang Dr. Sandip Arathor Lai thangnai 25th October Shalmariwa Hasteni Kwtal Hastepha angai Tripura Hasteo faimani yagolo visit Khlainani Thangkha Hastepha Indrasena Reddy Nallu Agartala GB Sakham Nogo visit Khlainani Zorawo Bono lamjak Shokuina Harka Haste Sakham Bedengni Tangphang Dr. Sandip Arathor Hastepha Agartala GB Hospital visit Khlainani Zorawo Haste Sakham Bedengni Tangphang Dr. Sandip Arathor Nilogyo Thangkha AGMC ni Vice Principal Dr. Sanjeev Deborma MS Dr. Shankar Chakraborty Akosong Agartala GB Sakham nokni shepsap saitogoi naikha Hastepha abo haikeno sak naijagai tongnai patients rokno kok salaika Hastepha Indrasena Reddy Nallu wheelchair ro asukjak khoroksa patients no nogoi o sakhamni bagai joto beremni sakthar mungna harjaknani bagai dagi mungrukha Kwtal Hastepha Abono yagolo Agartala GB Hospital ni academic building nogo GB Sakham nokni joto specialist doctor te Sakham nokni naikol ojoma rokbai koksa pandawa asukha Hastepha Indrasena Reddy Nallu Friends, today I have visited this hospital. I have gone to all the departments and I interacted doctors, patients. The hospital is very good. It is comparatively any other government hospitals in the country, I can say we are not far away. We can compete with with other hospitals because of small state and people they were not having confidence in government hospital. They are going with private hospitals and some are going far away from here to Calcutta, Bangalore, Chennai. मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और इधर ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ वो फिर इधर ही भेज रहे रेफरेंस के लिए क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अल्टीमेट हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी रेफरल हॉस्पिटल यही होता है उसीलिए मैं त्रिपुरा के आम पब्लिक को ये विश्वास दिलाता हूँ आप कोई आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये हॉस्पिटल में आइए आपका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा मैं एज ए गवर्नर अगर चेकिंग कुछ कर लेना है तो मैं इधर ही आऊँगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनऑफिशियल जो भी है उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपन अपने हॉस्पिटल में ये इलाज कराने से बाकी के आम पब्लिक को भी विश्वास लगेगा दिस इज़ माई फीलिंग and I requested all doctors also you create that confidence you are doing well ये पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए आप भी माउथ कैनवासिंग करना पड़ता है वो मैं सब डॉक्टरों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थैंक यू सर हॉस्पिटल में थोड़ा डॉक्टर ज़्यादा कम है इस विषय में आपका डॉक्टर्स कम है थोड़ा कम है ये कम है तो मेरे ध्यान में नहीं आया कम है तो मैं आई विल टॉक विद अदर्स एंड आई विल सी दैट हाउ बेस्ट आई कैन डू इस विजिट में आपने कुछ कमियां यहाँ पे फॉलो किया है क्या नहीं मेरे लिए कुछ कमियां नहीं दिखा है अब बात करने वाले कुछ भी बात करते वो पहले बाकी के हॉस्पिटल्स को देखे आने के बाद कह सकते हैं ये कुछ ही कम नहीं है Piaba Agartala GB Sakham Nogo Hastepha Indrasena Reddy Nallu visit Khlainani Zorawo Agartala GB Sakham nokni shepsap natoi koksil samungti shaka Sakham ya nukhungni khoroksa hamjak
আইসিইউতে কোনো পেশেন্ট পার্টির জন্য কোনো মানে বাথরুমের ব্যবস্থা নেই। আমরা বারে তাদেরকে জানিয়েছি, কিন্তু কিছু করছে না, কোনো ব্যবস্থা করছে না। প্লাস ওইখানে কোনো পরিষেবা ভালো নেই। আজকে যে সাবস্টিটিউট হচ্ছে রাজ্যপাল আসার জন্য এইসব সাবস্টিটিউট করা হচ্ছে, কিন্তু এমনিতে কোনো সাবস্টিটিউট হয় না। আমরা যদি সাবস্টিটিউট করার কথা বলি, ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। তারপর আইসিইউর ভিতরে যে বেড করা নেয় ওরা, কোনো পেশেন্ট আছে যে অনেক গরিব, 50 টাকা মানে ওষুধ কিনতে কষ্ট হয়ে ওদের না। রোজ যদি তারা 500 টাকা করে বেড ভাড়া দেয়, তাহলে ওই রোগীটার ওষুধ কীভাবে আনবে ওরা? আমরা ওই ব্যাপারটা নিয়ে স্যারের সাথে একটু কথা বলার জন্য বলছিলাম। তারপরে ভিতরে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই, যে আইসিইউ পেশেন্ট যে কোনো থাকে ওখানে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। আমরা কীভাবে দেখবো ভিতরে যে আইসিইউতে আমাদের রুগী আছে ওখানে কী অবস্থাটা আছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। ওদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। এগুলা কে করে? ওখানে যে জিনিস স্টাফ থাকে ওরা করে, তারপরে সিকিউরিটি ওরা করে। আজকে লিফটে তো সিকিউরিটি দিয়েছে, এতদিন তো ছিল না। আজকে কেন হঠাৎ করে এত সুন্দর করে? আজকে কেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন? আজকে কেন এত ইচ্ছে কোথায় ছিল? আজকে ভোর 4টার সময় 4টা থেকে সব পরিষ্কার করছে সিকিউরিটি প্লাস মানে খুব করে দিচ্ছে। আজকে অন্যদিন কিন্তু একদম পরিষ্কার, একদম বাজে, একদম বাজে। আপনার কি মনে হয় আজকে রাজ্যপাল আওয়ামী কি এরকম? হ্যাঁ। অন্যদিনে সব পরিষ্কার। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি উদয়পুর থেকে। আমার বাবা আইসিইউতে আছে। আপনি মেন অভিযুক্ত? আমার অভিযোগ আইসিইউ পেশেন্ট পার্টির জন্য কোনো বাথরুম কিছু নেই। তারপরে এখানে কেন জিনিস থাকলে ওরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে? আমরা তো কোনো পয়সা দিয়ে থাকি না, পয়সা দিয়ে ডাক্তাররা দিচ্ছে রোজ, তো ওরা কেন আমাদের সাথে এসব ব্যবহার করবে? শুধু আমরা না, যারা আছে ওখানে পেশেন্ট পার্টি সবাই আছে। 4 নম্বরে গেলে আপনারা খবর পাবেন, ওখানে সবাই আছে। দেখি প্রতিদিনের এরকম? প্রতিদিন করছে। আপনি কতদিন হয়েছে এখানে? আজকে আমরা 12 দিন। Phiaba Hastepha Indrasena Reddy Nallu ni bwskango o party mung wngyani bagui kisisani bagui mwkhang kosom nangnani katikha Agartala jibi Sakham nokni naikol ajamarok Raja Khoraguli ni simi pranamti kokthom Chini Khorang